अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन विद अनदर पॉडकास्ट दिलजलो की सुनिए। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा खान। आज हमने एक बहुत ही अहम शख्सियत को दावत दी है जो हमारे माशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये सदियों से वर्क फ्रॉम होम करती हैं। ना कोई फैंसी शोरूम, ना कोई इश्तिहार, ना कोई जुम्मे की छुट्टी, ना कोई इतवार, फिर भी डिले और एक्सक्यूजेस हर वक्त तैयार। विद लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ प्यार, लेट्स वेलकम मोहल्ले की दर्जन सिलाई वाली बाजी, बाजी कुबरा। अस्सलाम वालेकुम। सदियों से। ओ हेलो। क्या आपको मैं जिन नजर आ रही हूँ या आपको मेरे सर पे सींग नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा इशारा आपके पेशे की तरफ था। और बहन, मैं तुमसे पहली दफा मिल रही हूँ। आप मेरी बात तो सुने। बस करें, मैं हूँ दर्जन और मैं कभी किसी की नहीं सुनती। कोई मुझे आके ये भी कह दे ना कि आपने मेरा सूट खराब किया है, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आपने तो पहले ही पूरी बात नहीं बताई। आप मेरी पूरी बात तो सुन रही नहीं है। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं तो कभी किसी की बात नहीं सुनती। मैं तो अगले की जुबान ना सीखे रख दूं। डोंट ट्रीट मी लाइक अ कस्टमर। मैं तो होस्ट हूँ। आप होस्ट हो या ब्रोस्ट, मैं तो अगले को कच्चा खा जाती हूँ। मैं किसी को नहीं देखती। बड़ी आदमखोर किस्म की दर्जन है। आप एक बात बताएं, आप ये जो सिलाई कढ़ाई वाला काम करती हैं, ये क्यों करती हैं? मेरी बहन, मेरा भी तुमसे यही सवाल है। अगर आप थाने में जाएं और एसएचओ से पूछें कि आप एसएचओ क्यों लगे हैं, अगर जब तक वो नहीं बताएगा कि मैं एसएचओ क्यों लगाऊं, तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ? यार, दुनिया में और भी बड़े पेशे हैं, आपने सिलाई कढ़ाई को क्यों चूज किया? मेरी बहन, दुनिया में बहुत से काम होते होंगे, पर कुछ काम ऐसे हैं जिसमें अल्लाह इज्जत और रिज़्क दोनों देता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी है और रिस्क भी। कहाँ है आपकी इज्जत? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, आप ये ब्रॉडकास्ट क्यों कर रही हैं? आप किस लिए करती हैं? क्या मतलब इस बात का? आपने मुझसे पूछा है ना मेरे कारोबार का। मेरे पहले मुझे ये बताएं कि आप ब्रॉडकास्ट क्यों करती हैं? यार, इसे कहाँ से ले आए हो? आप कहीं फैसलाबाद की तो नहीं? आपको कैसे पता चला मैं फैसलाबाद की हूँ? अच्छा, आप ये बताएं, आपने ये सिलाई कढ़ाई का काम किसी बड़े से सीखा या किसी यूनिवर्सिटी गई? यूनिवर्सिटी? जो यूनिवर्सिटी में से सीखेगा ना, वो तो सारी जिंदगी पछताएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे मोहल्ले का मेरा भाई है, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਿਆਜ਼ है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੀਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। है ऐसा क्यों? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। चले, आप रोना बंद करें, मैडम को पानी ला के दें। स्टिंग स्टिंग मंगा लो, स्टिंग। स्टिंग ले आएगा। लाल रंग की और ठंडी लेके आइएगा। मैंने सुना वो गरम स्टिंग पिए ना तो ना वो ऐसे लगता है जैसे खंग का शरबत पी रहे हैं। बात तो वैसे आप सही कर रही हैं। हाँ, ठंडी ठंडी स्टिंग पीनी मैं, ठंडी। आपका महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई? बाजियां आती हैं सूट लेके, ब्रांड से ले लेंगी सूट हंस के। जो 1600 का सूट था अब वो हो गया 12,000 का। ठीक है, तो महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। ब्रांड से औरतें सूट ले लेती हैं जितने का मर्जी है, पर ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੇ ਲੈਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 100 50 50 ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੈ। लेकिन फिर आप गुजारा कैसे करती हैं? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यानी वो आप कपड़ा साइड पे कर लेती हैं? हाँ जी, कपड़ा तो साइड पे करती हैं। जब औरतें आती हैं अपना साइज वगैरह देने के लिए, साथ में अपने बच्चों को भी साइड पे कर लेती हैं। बच्चों को क्यों छुपा लेती हैं आप? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਜ ਹੀ ਸਹੀ। हाँ, वाह बहन वाह, वाह बहन वाह, क्या बात है। एक और शिकायत की जाती है आपके बारे में कि आप कपड़े बहुत लेट देती हैं, टाइम पे उनको कपड़े नहीं देती। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 37 ਨੂੰ। क्या मतलब 37 को? मतलब है कि 7 दिनों बाद। तो आप भी सूट बनाकर दे दिया करें ना टाइम पर। नहीं, मर जाऊंगी कभी टाइम पे सूट नहीं दूंगी, उसमें मेरा ही नुकसान है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि या तो एक दिन पहले दूंगी या तो उनको दूंगी शादी वाले दिन। शादी वाले दिन सूट दूंगी ना तो वो औखा सोखा होके पहन ही लेंगी जैसे तैसे करके। अगर मैं 7 दिन पहले सूट दूंगी, बाजी इसमें ये खराबी है, तो बाजी इसमें ये खराबी है। और आपको पता है मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ।
اچھا یہ بتائیں اگر سلائی میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ جو ہیلدی ہو اس کے سوٹ میں کوئی خرابی آ جائے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ تو سمارٹ ہو گئی ہیں، خوش ہو جاتی ہے. اور جو سمارٹ ہو اس کا سوٹ کھلا زیادہ سل جائے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ تو ہیلدی ہو گئی ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے محلے میں نئی نئی ہوئی شادی لڑکی کی، وہ اس نے پہلا سوٹ مجھ سے اسٹچ کروایا، اس کا سوٹ تو زیادہ کھلا سل گیا مجھ سے. پھر وہ میرے پاس میرے گھر لاما لے کے آ گئی. میں نے ٹائم بچانے کے لیے اس کو کہہ دیا کہ میں نے سوچا کہ آپ کے گھر گڈ نیوز آنے والی ہے، آپ پیگنٹ ہوں گی تو یہ آپ سوٹ اس دن پہنیے گا. تو بھائی وہ چھالے مارتی ہوئی واپس گھر چلے گی، میرا ٹائم بچ گیا، وہ خوش ہو گئی. اچھا یہ بتائیں جیسے موسم کے سیزن آتے ہیں، آپ کا بھی سیزن آتا ہے؟ تو اور کیا، میرا بھی سیزن ہوتا ہے، سمر کا سیزن، ونٹر کا سیزن، شادی کا سیزن، کسی عید کا سیزن، ایسے سیزن چلتے ہیں. پھر میرا فورنر سیزن. فارنر آپ دوسری کنٹریوں سے بھی کپڑے سلائی کرتے ہیں؟ ہاں نا، گورے بھی تے آندے نے. سب تو بولتے تھے وہ جڑے اتھوں پاکستانوں گئے ہوندے نے وہ میرے پکے کسٹمر نے، وہ جدوں آندے نے وہ پھر 20 سوٹ سلائی کرواندے نے. پھر میں محلے داراں نے چھڑ دینی ہاں. یہ تو بہت زیادتی ہے لوکل کلائنٹس کے ساتھ. وہ دیتے ہی کیا ہے مجھے، ایک تو ان کے ایشو نہیں ختم ہوتے اور اوپر سے وہ دیتے ہی کیا ہے. ان سے میں نے 4 سوٹ کی سلائی ایک سوٹ میں لے لینی ہے. تو وہ میرے لیے تو فورنرز کسٹمر، جب وہ فورنرز کسٹمر پاکستان آتے ہیں تو مجھ سے کافی زیادہ اسٹیچنگ کرواتے ہیں. پھر تو میں لوکل کسٹمر کو کبھی نہیں پوچھتی، پھر میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ میں فری نہیں ہوں. جب باجیاں آپ کے پاس آتی ہیں تو زیادہ دیر کیوں لگتی ہے؟ سائز تو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے. بس وہ کوئی ساس سے تنگ، کوئی اپنے ہسبینڈ سے تنگ، کوئی کس سے تنگ، کوئی نند سے تنگ، بس وہ میرے ساتھ اپنا دکھ ہلکا کر لیتی ہیں. گھنٹہ میرے سے باتیں کرتی ہیں، اپنی سناتی ہیں، میری سنتی ہیں، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں میرے ساتھ. مطلب آپ درزن ہونے کے ساتھ ساتھ تھراپسٹ بھی ہیں؟ ہاں اور کیا، سب کے مسئلوں کا حل ہے میرے پاس، ایسے نہیں کہا جاتا مجھے درزن. اچھا یہ بتائیں یہ جو آج کل ریڈی میڈ کا کام چل رہا ہے اس سے آپ کے کام کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. ریڈی میڈ دیاں سیدھیاں سنائیاں اندے کول تنگ آ کے پھر سوٹ لے کے میرے کو ہی آندیاں نے، پھر میں بھی پورے سوٹ کی سلائی لے لینی ہوں کہ باجی پورا دھیر کے صحیح کیتا ہے میں. مطلب آپ کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں؟ 5 انگلیاں گھی میں، گھی کون سا آج کل سستا ہے، اتنا تو مہنگائی ہوئی ہے. میں تو آج کل بس آکٹو پلس کی طرح ہوئی ہوں. آکٹوپس؟ اچھا آکٹوپس. آپ کی سلائی کا ریٹ کیا ہے؟ میرا ریٹ تو بہت ہی کم ہے، صرف 1500 لیتی ہوں سوٹ کا. اچھا ویری گڈ. اچھا میرا ناظرین سے ایک پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت کم سلائی دیتے ہیں اور دنیا جہان سے وہ بہت زیادہ مہنگی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور ہم جیسی جو گھر میں کام کرتی ہیں درزنیں ان کو ایک سلائی کم دیتے ہیں اور ٹپ دینا تو بہت ہی دور کی بات ہے، بالکل بھی ٹپ نہیں دیتے. سلائی نہیں پوری دیتے تو ٹپ کیا دینی ہے. جی بالکل اس بات سے میں ایگری کروں گی، بلکہ ساتھ میں کچھ ٹپ بھی دے دیا کرے تو اچھا ہوگا. یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.